Yɛde awurade ase sɛ ɛnɛ nso ɔde nkwakyɛ no mmienu. Yɛhyia se ya na yɛwɔ awodɔfo, wɔawoba, wɔawadamfo, onua bɛrima. Ɛyɛ Dr. Amankwa, Apostle Dr. Amankwa na ne hyia. Na yɛhyia se ya ɛyɛ nkɔmmɔ a ɛyɛ ahaban nkɔmmɔ. Yɛntwetwe nkɔmmɔ biara fa ahaban ho. Ɛno nti no sɛ ɛberɛ bi sei me ne omienu hyia na yɛ onyame adwen a ɔwɔ ma me ne omienu fa yɛ apɔmuden ho. Ɛfa yɛn nkitahundie ho. Ɛno nti ɛna me ne omienu yɛde nhyia mu. Nti yɛhyia sei bi a ɛyɛ a ma w'ani gye sɛ ɛyɛ Apostle Dr. Amankwa ɛne wo ahyia. Awurade nhyira a wate, Awurade nto n'anim nkyerɛ wo. Menwie na mmom mɛsrɛ wo sɛ bɔ mmɔden wɔ so na hyɛ ma wo bi nso nsanka bi. Firi sɛ ɛnɛ nkɔmmɔ a me ne wo ba bɛdi no, maa me nokore ni yɛbɛboro w'adwene ne wo nte aseɛ so. Wobɛbisa me sɛ, na nti yɛwɔ ahaban bi yɛ no nso so sɛ yɛtumi yɛ saa adwuma yi. Ɔhu sɛ ɛtɔ da a wotumi ka sɛ ɔhonam nyinaa yɛ wo ya. Ae. Ɛyɛ yareɛ nso ɛnyɛ yareɛ. So ɔhu, ɛyɛ yareɛ nso ɛnyɛ yareɛ. Ɛnyɛ ne nyinaa na ɛwɔ sɛ ɔnom aborɔfoduro. Na mmom yɛwɔ ahaban a Onyankopɔn nte aseɛ mu no, ɔno ahyɛ da yɛ ɛde ama me ne wo mmienu sɛ ehunu honam yaw a ɛsɛ sɛ yɛde saa ahaban no ka yɛn honam. Anaa ɛwɔ sɛ yɛde saa adua no ka yɛn ho. Na ɛboa yɛn ma yɛn nso so yɛ Kristo som akwantuo no ɛtumi gyina ne nan so. Ɛfiri sɛ onipa nsom nyame nyare. Onipa nsom nyame ɛnna fam. Onipa nsom nyame ɛmma saa nipa no ɔnhyia yaw. Ɛberɛ yi mu Awurade nte aseɛ mu no wadan n'adi. Firi sɛ Bible sɛ na mmerɛ ne bɛkɔ na wie a mɛhwie me nwosere gu mmeranteɛ ne mmabaawa so. Na wɔn mpanimfoɔ deɛ wɔbɛda asoso adaeɛ. Afei na mate aseɛ kyerɛ sɛ me na mafie afɔ fie. Ɛsiane sɛ wɔda no ɔso adaeɛ nti ɛna oyii saa tirimupɔ yi bi ɛde kyerɛ me. Ɛno nti ɛnnɛ maba wo fie hɔ, maba wo adwuma mu hɔ, maba wo kaa nom, maba baabi a woteɛ no sɛ meba abɛkyerɛ wo ama woahunu na ɔkyena bi no wɔn nso so ayɛ mfasodeɛ de ama wo fie. Ɛno nti na mesɛ yɛmfa mma atirimɔden pia anaasɛ kɔmmɛnte like na obi nso nsanka bi. Awurade nhyira wo na ɔnto n'anim nkyerɛ wo. Hwɛ, me ne wo bɛdi nkɔmmɔ afa ɛyɛ ahaban bi a yɛfrɛ no ɔbrane atuata anaa atweta. Ɔbrane atuata anaa atweta. Ɔhu, sɛ wote saa din yi a ɛyɛ ana ɛyɛ wo tirim wasom bebree. Sɛ ade nti na ɛwɔ nunum, ade nti na ɛwɔ ahaban wei, na ɔno nko adeɛ ne din ɛsan de saa. Ahaban yɛ ahaban a sɛ ɔpɛ si a ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi atu. Nsutɔ brɛ koraa na nafɔm sɛ wobɛtumi atu. So wɔhu, awia no na abɔ. Ɛno nti na ɛm sɛ wohu ne saa no. Enti fa kyɛ yɛn awia no nti a. Na saa ahaban yi ɛyɛ adwuma bebree wɔ nipadua mu. Ɔhu sɛ ɛboro w'adwene ne ɔnte aseɛ so. Ɛboro w'adwene so. Nti na mese hyɛn ma obi. Ɔhu, yɛn nuanom mmaa no, ɔmo na ɔmo ta hia kala paa. Sɛ wohwɛ ɛyɛ ahaban yi a ansa na wobɛtumi atwe ahaban yi afiri fam no, sɛ Awurade ammoa wo na sɛ woansi wo to mframa a ansa na ahaban no bɛpie no na wo to mframa nso abie. Wote aseɛ? Na kyerɛ sɛ ne twe ɛɛya. Ne nhene no yɛ nhene a ɛtena se ɛnya baabi wurawura ɛwɔ fam. Ɛno nti ɛne yɛfrɛ no ɔbrane. Kyerɛ sɛ ɔhoɔdenfoɔ ɛna ɛtwe. Na ɔno ɔhoɔdenfoɔ no koraa no wɔtwe a mframa pie ɛfiri ne toba. Enti na kyerɛ sɛ yɛfrɛ no ɔbrane atuata. Ɛnna fam. Ɔbaa ntimi ntwe agye mmarima a wɔn ho ɔden. Enti ɛnnɛ me ne wo ba bɛkasa fa ahaban yi ho. Wɔhu, na haban no ɛyɛ ade a ɛboa ɛma ɔbaa tirinwi ɛtumi fu kama. Na ɛkwan a na haban no fa so ɛma tirinwi fuo no, mesrɛ wo
Bomodin say ubetu anamo. And now say ubefre yen telephone numbers no 0247 057 880 0247 057 880. Say ye and no free more. Ahaban kroya to me maskin. Unam diano etoso kama. Unya bin to baby ao. Yen niema yen to no baby a. Ati aso ye pe. Enti am the telephone number na ma. Na say enu free ho a. We dia me de chew kwa. Me nyo hwe me de chew. Wo ni hene no. Aha. So wo hwe hene ya. Na e ka so obrane pe ne timi tweta. Obeti ase. Se woda na sori anapa na nhunu se onam yawo ahotutuo aba ohunam mu a e ma ne nya wo ya bomade ya se obepedi obrane eto atane bi ana atwetane bi besi okurom e bia na mo wasane ye frɛ no tworo fato comment na se sane ye be ya obi a woni ni frɛ kuru ba ko no so ba na obehwa ono so behunu oh bomade se obetwetwe no bebre obepe bebre na wope bebre no na wotwetwa obetwetwa afiri ne ha no aha wotwetwa na wotwetwa wani nyina entumwo wotwetwa wani nyina agu ade ma hohoro ho kama ubi apɛ rubber bi ewoti te sɛ saa paint rubber nketwa na ewoti ni bi wa hohoro rubber no nyina kama na odi agum na odi gum a bomode sɛ ebia ensuo te sɛ pure water ba miensa nya no bebree emfa te sɛ yinko a pure water ba miensa na fa gu ho kata so na ade nkye so a hyase no sɛ wonsuo maame ehe na hotutu ofiri ehe na yare a eye honam ya ho ehe fa ne firi a onyankopon abodie mu enti ase the best scientist in the world sa papa we ni ono aye no entumi tu ahotutu ase we me dia chawo kwa ma anya ohwe na emu mesrew piama obi shema obi na obi nso nsanka na se onyame ya adom a esa wadwempa a wo share dia ma obi nti awurade nti wo nso ho beto onyame shira wate na awurade nti ona ne ntira wo se yesu ma ye ye besense ya bi share video no